সুমনা মোবাস ক্রিয়েশনস কলকাতা। গরম চলে এসেছে, প্রচন্ড গরম, আর আমরা চাই এই সময় কিছু সুতির শাড়ি। লিনেন বা সুতি সবার ভীষণ প্রিয় থাকে। তো লিনেন আর সুতি আমরা বলতে তাঁত বোঝাই, বা অর্গানিক লিনেন বা খাদি লিনেন, কিন্তু আমরা কিছু তার মধ্যেও কিছু কারুকার্য করে নিয়ে এসেছি। আর সেটা হচ্ছে একদম হ্যান্ডক্রাফটেড লাম্বানির কাজ করেছি, অসম্ভব সুন্দর लंबानी। অনেকেই চাইছিলে যে কটনের ওপর लंबानी। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ आज, ये ऑर्गेनिक लिनन जो मैं आज पहन के वीडियो कर रही हूँ, ये एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक लिनन है। A pure organic linen handloom from Bengal handloom, and this is the beautiful लंबानी work। See, बहुत खूबसूरत है। Lovely tassels in the पल्लू, और इसके साथ रेड ব্লাউজ है। আমি আজকে পরেছি একটা পার্সি ব্লাউজ দিয়ে, বাট রেড ব্লাউজ দিয়ে, এটা কন্ট্রাস্টটা কিন্তু রেড ব্লাউজ দিয়ে। আর এখন আমাদের অক্ষয় তৃতীয়ার জন্য একটা স্পেশাল অফার, 500 রুপিস, মানে সবকিছুতেই আমরা 500 টাকার অফ দিচ্ছি। তো এই শাড়িটার এমনি প্রাইস হচ্ছে 5960, 5960 and 500 rupees less. A beautiful organic linen lambani. Wow, just check this. This is also a beautiful handloom linen जो बहुत बहुत डिमांड पे है, and these are absolutely new additions in our collection which we have created। ভীষণ সুন্দর, জাস্ট দেখুন, এরকম একটা জরির বর্ডার, তার সাথে পুরো ये पूरा लंबानी की काम है। बहुत खूबसूरत हैंडक्राफ्टेड लंबानी, भारी लंबानी वर्क है, और ये पूरा जरी पल्लू, इसके साथ ये पूरा लंबानी वर्क है। बहुत खूबसूरत है, एंड द प्राइस इज 5420, और इसके ऊपर 500 रुपीज ऑफ है। সো 500 টাকা অফ হয়ে বোধহয় 4980 কিছু এরকম আসছে, মানে একটা দারুণ ডিল। অসম্ভব সুন্দর শাড়ি, बहुत कंफर्टेबल, एंड यू हैव दिस एज योर कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज। बहुत बहुत खूबसूरत, মানে যখন পরবেন শাড়িগুলো, গরমে কোথাও যাচ্ছি বিকেল বেলা, একটু অন্য রকমের কিছু সুতির পরবো, বা একটু কাজ করা কিছু পরবো লাইট, তো এই জন্য এইসব শাড়ি কিন্তু একদম আইডিয়াল। বুকিং নাম্বারটা আমাদের 9874267733। COD is available all over India. For COD you have to pay some amount online, rest on COD। COD কিন্তু chargeable, COD is chargeable। This is another beautiful रेड कलर लिनन। इस पे हमने कोई ब्लैक यूज नहीं किए हैं। यू कैन यूज फॉर एनी वेडिंग फंक्शंस और एनी रिचुअल्स। बहुत खूबसूरत है, जस्ट चेक हियर। ওইটুকু দেখতে হয় না, সি ভীষণ সুন্দর। মানে আমরা অধিবাসে পড়ি, আমরা কোনো সময় বিয়ে বাড়ির সকালে একটু পরবো, এই গরমে কোনো ভারী শাড়ি পরতেই ইচ্ছে করে না। তো এরম একটা সুন্দর শাড়ি দেখুন, জাস্ট অসম। It's a very beautiful saree and very comfortable drape. The best part, it's a very comfortable drape, and this zari border is enhancing the saree। बहुत खूबसूरत है, और ये जरी पल्लू है, उसके ऊपर पूरा हैंड लंबानी की काम है। बहुत बहुत खूबसूरत, and this is your blouse piece। Same price, 5420 and 500 rupees off। Wow, এটা অসাধারণ, এটা কিন্তু একদম aquamarine green। This is awesome, just check this saree, beautifully done, a beautiful linen with this zari pallu, and check here, beautiful lambani work, অসম্ভব সুন্দর, बहुत बहुत खूबसूरत है। Ideal for any light get together gathering, friends union। अब कहीं जा रहे हो, आज डिनर के लिए जाना है, कुछ साड़ी पहनना है, तो ऐसा समर टाइम ना, if you wear these sarees, they look amazing। See this beautiful saree, and this is all hand lambani। Agariahat store address 68/2B Punodash Road, behind Triangular Park। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। ये है ब्लाउज पीस जो मिडनाइट ब्लू कॉम्बिनेशन पे है, बहुत बहुत खूबसूरत है। दिस इज अगेन वाओ, a beautiful pure organic linen again, and with the zari border। ये जो है ना, ये एकदम 100 काउंट की जो लिनन होता है, ऑर्गेनिक लिनन with a beautiful zari border,
অসাধারণ। আর এটা যাচ্ছে পুরো এরকম লম্বানির কাজ, জাস্ট কাজটা দেখুন, সি দ্য ক্রাফটসম্যানশিপ, ইটস বিউটিফুল एंड दिस इज ऑल हैंड डन। बहुत बहुत खूबसूरत है। A beautiful black and linen, it will not make you feel sweat or uncomfortable even in the humid weather। ऐसा पूरा बूटा जा रहा है, बहुत खूबसूरत है। एंड दिस इज ऑल ओवर ऐसा, জাস্ট অসম, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। মানে কালোটা না মন ছুঁয়ে যাবে যেই নেবে, মানে এত সুন্দর শাড়িটা। 6950 এটা, 6950, and then you have a 500 rupees less only till 30th April because that's your special offer। just 30 এপ্রিল অবধি কিন্তু আমরা এই স্পেশাল অফারটা এখন দিচ্ছি, একদম নতুন। মানে এই নয় যে কখনো দেখিয়েছি বা আমাদের স্টকে ছিল, এগুলো একদম নতুন কালেকশন, তাও আমরা অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে এই 500 টাকা অফ দিচ্ছি। এটাও 6950, wow, organic linen, and this is tissue linen। it's a beautiful, you can see the beautiful tissue weaves, অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। শাড়িটা দেখো, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, একটা জরির বর্ডার। check here, this is 6950 again, beautiful। এটা এই পুরো শাড়িটা জাস্ট দেখো, মানে আমি কাছ থেকে দেখাচ্ছি, इट्स अ माइंड ब्लोइंग साड़ी। और ये समर पे आप पहनिएगा तो you will feel so comfortable। and this is your पल्लू, check, this is the contrast पल्लू, बहुत खूबसूरत। और ये डेनिम कलर है, और इसके साथ जो टिश्यू वीव है ना, that is mind blowing with this zari border, antique gold zari border with a red selvage। Salt Lake Ashun, Salt Lake store address is F41 Karunamoi sector 2 and very near to Karunamoi bus stand and Karunamoi metro station। keep loving us, follow us on Insta, YouTube, and also my new page Atelier by Mumtaz Creations। আর সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকুন আর এইভাবে ভালোবেসে যান।